Ok. Pronto, então estamos agora numa nova season. Portanto, estamos no inverno. E no inverno, deixa-me lá ver, temos quests para fazer, quase certeza. Várias em Hogwarts até, de certeza. Claro. Só cá fora em Hogwarts temos duas. Summoner Court Match, Professor's Halloween Assignment. Isto é para o quê? Para o Bombarda, claro, vamos fazer isto. Espera lá, antes de fazermos isto, eu até tenho a impressão que esta do Bombarda devo ter que fazer cenas primeiro antes de fazer o Bombarda. Portanto, deixa-me lá ver o que é preciso. Mas ainda bem que tenho esta cena de Bombarda para fazer, que eu quero aprender o Bombarda, que o Bombarda é um spell que me dá bué de jeito. Portanto, esperem lá. Primeiro, temos esta side quest para fazer, mas antes disto, deixa-me lá ver o que é suposto fazer aqui para o Professor Halloween. Atende Beast Class. Ah, tenho que ir à Beast Class. Então, mas esperem, antes disso, vamos fazer esta side aqui. Prince Smedleys will always look upon you as a trusted ally and friend. Ok, deixa lá ver. Hello, Grace. What are you doing here? Nice to see you. Thank you again. Mudei para Hogwarts Legacy, malta. Se puderem. Há mods aí. I've become quite good at Summoner's Court, and I'm waiting for my next opponent. I suppose that's you. I suppose so. Shall we begin? Vejam se já mudou. Vejam por favor se já mudou, malta. Yes. I'm game. Well, E vejam let's se está see com what you're drops. made of. Please. Ok. Eia, com caralho. Eia, bro. Como, caralho. Espera, what? Ai, é fodidíssimo, bro. Ok, isto é muito fodido. You didn't see that. Ok. Espera. Ok, esperem lá. Accio! Ah, não, bro. Ok. Não é bué da fodida deixar isto ali. Oh, mano, como? Ai, bro. Bem, vou mandar aquela gaja com o caralho. Esperem lá. Esperem, querem ver como é que isto se faz? Eu vou-vos ensinar. Olhem lá. Accio! Oh! Épico! What a remarkable shot. Well, it appears I've been Já bested. tenho a Crucio no bicho. Que é grande bicho. Mano, este gajo é máquina, puto. Não vale a pena este gajo, mano, realmente. Fortíssimo. Well done. Diving, Summoner's Court. Seems there's nothing you can't do. Bem, não, claro que não. Que eu sou uma máquina de caralho. You played a good game, though, Grace. I did play rather well, didn't I? Não. Only one student has ever beaten me. She's very good. But if you play the way you did against me, you might stand a chance. Quando sair o nível... É daqui a bocado, às 11 da noite, malta. Às 11 da noite sai um novo vídeo de Hogwarts Legacy. Ok, vamos então à aula. Ah, não, puto. Fire and Vice, Meat Poppy Sweeting. Ok, eu não quero isso para já. Vou já ao Bombarda primeiro. É aqui, Beast Class. É aqui, não é? É ali. Já está, ok, já está. Oh, Moon Calvos. Olha, a Poppy está aqui. What? Wow. Excellent. Salazar's Slytherin spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Tá bem, man, já vou, Sebastian, não seja chato. I take it you're ready I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Mas qual é que era o assignment? Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. Tá bem. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people.
Use caution when Tá bem. casting. Bombarda! 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 I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, Sorry, I you think must so. be No. precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Tá bem. Esperem lá. Onde é que é? Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Ok, bombarda. Esta merda vai ser boa, mano. Vamos tirar isto. Ok, Well boa. done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Espera, as pumpkins estão mesmo aqui. Ela é maluca da cabeça, bro. Ok, esperem lá. Ok, bombarda máxima. Ok, esperem. É aqui. Yeah. Opa, vamos tirar o incêndio. Para pôr a bombarda. Descendo! Ah, merda, não era isto. É aqui. Bombarda! Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured Ai, and minha in control. Oh, setora! Estou a gozar, desculpa. Vá, bora lá. Esperem lá, agora, para onde é que é? Ok, aqui não temos nada. Aqui temos esta side... Full of the Dead. Ah, talk to Dick. O Dick quer me ensinar uma cena. Quero fazer esta também. Sei que és grande bombarda. Vocês lembram-se da Umbridge a fazer cast do bombarda máxima? Tipo, contra a parede. When you have a moment, Da please sala das come and talk necessidades. to Deke. No 5º ano. Bombarda máxima. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. Quer sim, senhor, Dick. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests Thestrals. rescuing thestrals, as they're at great risk from Eu poachers. já tenho, por acaso. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Ok. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Ok, tá bem, Dick. Então espera aí, é que eu já tenho os Thestrals, acho eu. Que eu não sou estúpido. E por acaso eu acho que eles estão aqui. Ou pelo menos um deles está. Agora se é female e male, não sei. Pois tem esta aqui. Ah não, esta é a minha female. Ah, são duas females. Ai não, não é nada, é um macho. Lindo. É um macho e uma fêmea. Incrível. Já estão os dois aqui. Pronto. Por acaso eles mereciam a não ser escovados agora, que eu precisava de... Pois eles comem que se farta. Jesus Christ. Não é, eu não uso os Thestrals, eu uso a Oni. E não faz mal, mesmo que os ponha... Não, conta, tu consegues usar na mesma. Mesmo que esteja aqui dentro do vivário, tu consegues usar na mesma. O que eu estou a usar é o Onyx Hipogrifo e ele está no outro spot, com a outra hipogrifa. Desculpa. Espera lá, tenho que ir ao Hogsmeade então, comprar aquela cena, que eu não sei se tenho guido para isso, mas... Tomes and... Olha, tenho aqui uma cena, take the biscuit, ok. Tomes and Scrolls... É aqui. Está certo. Tem o nome diferente até. O quê? Hã? O que é que tem o nome diferente, It safado? seems all roads lead to Hogsmeade. Sure's not so bad. Não, mas dá na mesma, bro. Não te preocupes, dá na mesma. Olha Hogsmeade, tipo nesta altura do inverno, que fixe. Pá, acho que há duas Just coisas let que me estão... know if there's something in particular you're looking for. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the Thestrals. Mano, a cena é, tipo, imagina, há duas coisas que estão a faltar aqui neste jogo para mim.
Para além do Quidditch, claro. Falta sem dúvida, tipo, a Shrinking Shack, tipo, aqui. A Cabana dos Gritos. Não faz sentido não haver Cabana dos Gritos em Hogsmeade. Tipo, é uma parvoíce. E falta também, tipo, o Salgueiro Zurzidor em Hogwarts, mano. Tipo, eu não vi o Salgueiro Zurzidor em nada. Vocês sabem se está no jogo? É que eu acho que não está. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use Não the pen to existem. start Como the assim não process. existem? Isto é 100 anos Can't antes, be bro. O deep Salgueiro when you're Zurzidor. finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Ah, ok, faz sentido. O Salgueiro Zurzidor não existia, não. Tem razão. Tipo, o Snape disse que tinha sido há décadas, ok. Espera, isto é mais uma spot? Mais um vivário? Swamp! Uau! Swamp Vivarium. Brutal. É que posso pôr os chapos aqui. Fazia sentido os chapos estarem aqui. Tem que adaptar mais ou menos tipo a cena. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Os Thestrals Please let aqui. Deke know once you've bred them. Ok, vou buscá-los então à praia, que eles estão na praia. Se calhar não faz muito sentido eles estarem ali. Já fui à Azkaban há que tempos, bro. Ok. Estão ali os dois. Professor Howard will never believe this. Anda cá, o bicho. Vá. Psst. Cá para dentro. Pronto. E este também. There. I'm not going to hurt you. Pronto, os outros ficam aqui. Eu nem sei o que é mais adequado ter neste vivário, mas pronto. Ok, e agora quero ir ali ao outro spot. Estou a curtir imenso, bro. Mesmo isto está a grande jogaço. Ah, ok. Faz sentido. Ok, este Puffskin é coitadinho. Onde é que ele está? Onde é que eu o pus? Este depois ponho no outro sítio. Não, I'll isto look é- after you. Revelio. isto é- Ok, breathing pen, pera lá, tenho que... Conjure. Ai, é bem, foda-se. Ah, espera. Então, mas aquilo já é o outro? Neste é o sapo. Então... Breathing time. 29 minutos. A female está grávida. Agora tenho que pôr mais merdas aqui. Pois agora, olha, RIP. Ficam com o comedor. E não tenho coisa para mais. E nasce uma cria de Testral, ok, já percebi. Alright, vou falar com o Dick. Ok, então tenho que esperar 20 minutos, ok, pronto. No YouTube isso está, Nel. Isso está no YouTube, bro. Ok, deixa-me lá ver, mais quests que eu tenho para fazer. Ok, The Alien Keys, The Man Behind the Moon, Ghost of Our Love, ok, pronto. Vou fazer esta do Sebastian primeiro e depois vamos fazer a cena principal. É que agora temos tanta quest, meu. Já mesmo em Hogsmeade temos quests, temos tanta merda para fazer.
In the Undercroft. Isto é onde? É lá embaixo, acho eu. E só completa quando ele nascer, ok, estou a perceber. Off on another adventure, are we? Espera, tenho que subir. Não, tenho que descer, bro. Tenho que descer, o gajo está cá embaixo. Pois o gajo está ali embaixo, no Undercroft. Ainda mais para baixo, acho eu. Ih, caralho, isto às vezes laga aqui, bué, meu. Espera lá, what? Não é neste sítio? Achava que era aqui, meu. É noutra divisão do castelo, mas valia ter spawnado aqui em Central. Estou com nível 20 e poucos. 23, acho. I can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Never again. Ah, aquilo era o outro gajo. Mas ele está ali. Ah. Mas onde é que estava o Ominous? Boés, eu sei. 0 a 10, até agora 10. Sem dúvida. Em Hogsmeade e Hogwarts é os piores sítios, eu acho. You'll never believe what I... What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Vai dar merda. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his Era time. festival do He caralho, toda a gente a believed matar-se. students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. Claro. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Não sei, Kiwi. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. Man, eu não And sei. don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous! We were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark Bimba. magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. O gajo é furioso, o Sebastian, né? Partiu tudo e tudo à frente. Ominous, esquece de Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is.
That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian nisto, pá, olha, too. lamento. É fedido. Please avoid anything to do with that spellbook. Some references Sebastian mentioned in the book do worry me. I'm glad you understand. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. Foda-se, mano. Tipo, imaginem. It would mean a lot. Man, isto é aquela cena que me irrita um bocado. Tipo, por exemplo, o Ominas é um gajo que, tipo, man, não faz sentido o Ominas estar em Slytherin. Tipo, ele nem sequer. Pá, se assim é pela cena dele de querer ambicionar poder. Eu não vejo esta personagem a ambicionar poder sequer. É só por ser um descendente de Salazar Slytherin. Tipo, é um Parselton, mas que sentido faz? Olha o Sebastian. Agora vai-se embora casualmente, como se não fosse nada. É muito fixe, a Vitória, é muito bom. Pá, não faz muito. Para mim não faz mesmo sentido nenhum que o gajo esteja que o gajo esteja Slytherin. Aquele gajo, pá. Se não fosse. Nem acho Gryffindor, tipo, o gajo devia ser para aí Ravenclaw ou algo do género. Ok. Acho que não há mais side quests aqui, ó. O que é isto? Betting a curse. Talk to Samantha Dell. Ok, pera aí. A Samantha Dell quer aqui tem uma quest. Estou com quantas horas? Pá, aí, sei lá, Pimenta. Deve estar para aí com 14 ou 15. What are you up to now? Pá, pois, mano, talvez. Mas não sei se vou ter. Samantha, is everything alright? No, it's not. It's my brother William. The one I told you about after Charms class. Ok. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. Okay. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly. But his feet were turned into purple beets. Oh, man. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. I'm so sorry. That sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. Well, it is an unusual situation. Oh, bro, imagina. How did your brother end up like Só, eu jogo isto em It's entirely stream. his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. Que caralho. How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever. Especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. Claro que vai dar merda. So, will you help Tenho us? Crucio. I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much. You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. Okay. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Ok. Thank you for your help. My family is indebted to you. Ok. Onde é que é isto? No caralhão, claro. Ai, valha-me Deus. Ai, ok, é ali ao fundo. Eu nem tenho este waypoint, só tenho este. Portanto, tenho que ir lá assim. Eu também, Lourencinho. I need
to find the Oh, mano, tomb claro que near aprendemos, não é? Botborough Tipo, imagina, and place foda-se. Samantha's family crest on a sarcophagus there. Esperem lá, eu tenho que fazer aqui uma cena, que é trocar estes feitiços. What do you have in store for me this time? Seems a pleasant enough little place. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Aqui há umas beasts. O que é isto, mano? Ah, são puffskins, ok. Eu já tenho. Dale Family Tomb. Jesus Christ. Mano, o próprio R usa duas das maldições imperdoáveis. Usa o Crucial Lestrange e usa o Imperious quando está no banco, em Gringotts. Ele usa as duas, já. Yeah. Que até supostamente é um gajo inocente. By the way. Tipo, o Goblin é um gajo inocente, né? Tipo, ele não tem que levar com o Imperial. Mas vou ter que partir merdas, porque eu não tenho slots para mais. Ok. Should have known a herbologist would use Devil's Snare. Oi, oi, oi. Lumos. A troll? You can't be serious. Confringo! Expelliarmus! Defender! Bombarda! Ya, caralho, ok. Confringo! Au. Crucial! Arrest their momentum! Levioso! Glacius! Defender! Bombarda! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Bombarda! Defender! Confringo! Foda-se. Dá para procura de Arrest their momentum! Não tenho nada a ver. Descendo! Au, pá! Glacius! Expelliarmus! Defender! Bombarda! Não era Confringo! bem isto. Era no troll. Expelliarmus! Protego! Pronto. Revelio! Defend é bué. Mano, todas estas skills dão um bué damage, mano. E agora estou a usar o Crucio 20 vezes no gajo. Como é que é, João? Já vimos a tua cena, puto. Que é A isso? sarcophagus. That should reverse the curse. Hopefully. Não consigo. Sou guiar, bro. Espera lá, tenho que ir ao... Eu tenho mesmo que ir vender merdas à Hogsmeade, mano. Claro que tenho, olha para isto. Estou cheio de tralha de merda.
Ah pá, sim, 18, mas isso não, man, não está à letra, bro. Imagina, vários non-Dark Wizards usaram Dark Magic, e não é por isso que são Dark Wizards, percebes? Accio. Propendo. Depulsor. Eu queria usar o pulso. E agora? Confringo. Ok. É das Dark Arts, né? Confringo. Yeah, Confringo é Fishman. Confringo é um dos spells mais poderosos, por acaso. Não sei se vocês sabiam. Ai, mano, aqui há bué da side quests. Só aqui há bué da side quests, bro. Nesta zona aqui à frente. Deixa-me só vir aqui esta zona. Onde é que está? É ali. É aqui no vale. Not sure how I'd fare in a little place like this. Brockborough. Be strong, Alexandra. Is everything all right? If the Hamlet sent you here to talk to me about... I know what I have to do. It's not every day a girl has to put down her own troll. Oh my I should fucking be god. allowed to work up to it. What do you mean your own troll? I thought that's why you were here. I'm sorry. I suppose if you spend enough time with trolls, you forget your manners. I'm Alexandra. I didn't mean to be short with you. With Ranrock's lot seemingly everywhere, I thought the Hamlet could use a bit more security. But my plan has gone awry. I apologized when he almost trampled half the Hamlet yesterday. He just needs more time. But everyone wants him gone. They think it's mad, my training a troll. Impossible, even. It certainly takes a lot of courage to try, I'll give you that. Thank you. Thank you for saying that. Oh man, that's it. I wish others felt the same. But I suppose I understand why everyone's been so concerned. What made me think I could train him? I should have learned from Barnabas the Barmy. But he's my troll and my problem. I'll be honest. I'm afraid I won't be able to take care of him. He's stronger than any troll I've ever encountered. I wish I knew someone else who could do it. I'm not thrilled at the prospect, but I'll consider it. Oh, no. I didn't mean to suggest that you should do it. In fact, you should avoid the area just southwest of here. At least until I work up the courage to do what needs to be done. Pronto. Troll control. Yeah, o troll está ali em cima. A troll on the loose. Hello, might you have time to help with an urgent delivery? Diga lá, amigo. You sound as if you could use some help. Oh yes, I could. Eddie Thistlewood's the name. Já não encontramos A o dear friend of Thistlewood. mine in Feldcroft is at his wit's end due to the relentless attacks on his hamlet by Ranrock and his loyalists. I sent 2 crates of Chinese chomping cabbages to help, but they've gone missing. Okay. Good idea. Those cabbages are nothing to be trifled with. My thoughts precisely. You see, I know plants, and I believe the goblins will be so irritated by the onslaught of ferocious vegetation, they'll simply leave Feldcroft alone. I wonder if you might track the 2 crates down and deliver their contents to my friend Bernard Indiai. I simply can't leave my shop at present. Okay. Very well, sir. I shall keep an eye out for 2 crates of Chinese chomping cabbages. Oh, thank you. I shall let Bernard know he might be receiving those cabbages after all. Okay. I should be going now. Thank you. Alright. I'm convinced. Ok, pronto, vamos cagar nesta. E vamos para The Great Wing,
Hogsmeade. Quests. Deixa-me lá. Troll Control. Vamos limpar esta. Will be much safer with Chinese chomping cabbages defending Eu them. não acredito que vocês estão It's todos like a a place discutir right out ainda. of a storybook. Sounds like Feldcroft's in trouble. Perhaps I should try to help. Se ser Dark Wizard implica ou não. I take it you're Alexandra's friend. Alexandra Storm. Bombarda! Confringo! Defender! Expelliarmus! Bem, este troll é fodida. Confringo! Defender! Bombarda! Confringo! Expelliarmus! Protego! Defender! Bombarda! Confringo! Ai, ai, ai. Expelliarmus! Mano, este troll é fodidíssimo, bro. Confringo! Expelliarmus! Bombarda! Mano, como é que é possível? Defender! Expelliarmus! Bombarda! Defender! Expelliarmus! Confringo! Ah, e este modo de combate? Au! Confringo! Expelliarmus! Defender! Cruiser! Arresto momentum! Descender! Mano, este troll é rigíssimo. Expelliarmus! Bombarda! Defender! Confringo! Defender! Confringo! Expelliarmus! Bombarda! Já não tenho opções, bro. Mano, este troll, meu Deus, bro. I feel awful for Alexandra, but the hamlet needed to be saved from that troll. Nossa senhora, bro. Este troll era rijo como o raio, bro. Nível 28. Fez-me gastar as potes todas, mano. Seems a pleasant enough little place. It's done, Alexandra. I took care of him. My troll? What? Oh, I don't know what to say. Não. Thank you. Estou a I curtir wish as things datas. could have turned out differently for him. Mano, isto é o... Mano, foda-se, se acho isto repetitivo, então acho o There Elden wasn't Ring much you could have repetitivo. done. É He was sempre igual beyond também, é uma training. merda. Tried to kill me the entire time. Goodness. I'm glad you're all right. You're very brave. People in the hamlet had already crafted a moniker for whoever eventually defeated I mean, that troll. It was Troll something or other. Slayer? Yes, that was it. I suppose it's Troll your Slayer. title now. I need some time on my own. But truly, thank you for what you did. Ok, pronto. Feita uma quest. The Troll Slayer. Has a nice ring to it. Troll Hat. Pimba, nível 24. Ok. Agora. Mano, porquê que isto não está a sair do ecrã? Ora, portanto. Portanto, tenho que ir a Hogwarts primeiro. E tenho que vir ao sítio onde está. Olha, tenho uma quest ali. Então o que é que eu tinha que tratar da outra gaja, bro? A gaja não estava aqui. Já não está ali. Olha, tenho que ir acabar a cena do Dick. Já está há meia hora, de certeza. Os test rolls. Acho eu. E tenho que vir aqui.
Tenho que ir fazer aqui mais coisas. This will be more useful when I have something to identify. Ok. Não é aqui as mandrágoras. Ali também tem coisas para apanhar. Estou a gastar no geral e no spells. 6 minutos ainda. Ok, deixa-me ver aqui apanhar mais coisas. Espera, what? Oh, ok. Não, não evoluiu o stealth. Eu não uso muito stealth, malta. Portanto, para mim não valia a pena estar a evoluir o stealth quando eu não uso. Ok, talents, deixa-me ver. Ora, portanto, spells, dark arts, core. Ok, no core. Stupefy Mastery, Protego. Ok, estas são as últimas duas que eu não... Nem eu posso... Então, mas caralho, tipo, what? Que sentido faz eu usar estas duas quando eu posso... Bem, vamos ao core. Não é o core, é o spells. Ok, mas o bombarda dá jeito. Bombarda Mastery. Pronto, ok, aqui não tenho nada para fazer. Man, eu precisava de perceber, então onde é que está a quest da outra gaja? Beating a Curse. Return to Samantha. Onde é que ela está? Onde é que está a Samantha, bro? Tipo... what? A Samantha tem que estar aqui. Isto é o quê? Fire and Vice. Poppy is waiting at the area or not. Ok, não sei se quero fazer já esta quest da Poppy. Se calhar quero. Se calhar não quero. Ou se calhar quero. Se calhar quero. Ah, está ali, exato. What the fuck? Claro. Claro que está ali. Não sei porque é que isto não marcou que estava acabado. Yeah. Vou fazer a quest da Poppy. Acho importante. Se calhar tenho mesmo de fazer aquilo. E agora que aprendemos o Barba só falta um spell. I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus just as you asked. I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. Nice. Oh, I cannot thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. Não, foi só mandar troll abaixo. Just a measly old troll. Nothing significant. A troll? Oh dear, I'm so sorry. That's awful. No one has been in that tomb for centuries. Pois. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was. Well, I suppose I should be going. I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. Of course. I certainly would be. William and I are forever in your debt. Ok. Thank you again for what you did. Nada, Samantha, estás na boa, pá. Tranquilo, pronto. Mais uma cena feita. Beating a Curse, ok. Pronto, agora... ainda há bué da quests, tipo em Hogsmeade e o caraças, mas pronto. Vamos fazer esta, vamos fazer a principal. Que é já ali. Vamos fazer a principal para já e depois voltamos outra vez a tentar e fazer mais side quests. Em Hogsmeade e não sei o quê. E aquelas lá para baixo. Não vou usar Dark Magic. Mano, eu estou fora de usar o Crucio. Claro que vou. Não sei, malta. Não faço ideia. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Esta não é a quest que eles mostram na cena. Acho que sim. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me.
It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Claro. Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, Já toda a gente sabe. somewhat, but at the moment I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I Quem nem also pá, obrigado overheard pelo one of rei, them thank you very bragging much. about all the gold they're making, at the expense of não innocent tô muito creatures, por aí virado. undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Ok. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. Bom, I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. ok. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? Exato. Dois Hufflepuffs. Dois Hufflepuffs. Claro que é a quest que nós vimos. Estão ali, já os vi daqui. Já vi os centauros daqui. Isto é a quest que eles mostraram. A centaur. Tread carefully. Ok. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they Obrigado, work Yannis. Thank you, man. Abraço. Bom trabalho amanhã, pá. Já, negrão, já. Até eles vazaram, deixaram-me só andar. Os centauros He têm was sempre... certainly a charmer. Well, That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. ok. Ai, com caralho, bro. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. Jesus It seems Christ. that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've Jesus, noticed that bro. too. It's almost like there's something in the water. There's something in the water. Ok. Fala, Poppy. Vai lá, This Poppy. is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Mano, e não fui ao Hogsmeade outra vez, mano. Que Why wouldn't estúpido. they take their cages with them when they left? Pelt. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Yeah, tenho aqui a stop full. Foda-se, bro. Não dá. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Revelio. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Claro. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Ok. How do goblin and poacher interests align? Olha Hogwarts lá ao fundo, yeah. Look, down there. Definitely poachers. No creatures, though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us.
Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Bora, Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. E aqueles são aos magotes, bro. Nothing to poach in Arranshire except... Someone messing about. Shut the tiger! Ah, that one hurt. Arrest them and o que eu estou a fazer, mano? Bombarda! Expelliarmus! Confringo! I'll watch the light go out of your eyes. Arresto momentum. Groups, Incendio! Reductor! Which have been like bleeding off places. All right, Expelliarmus! Defender! Confringo! Aí, matei o gajo só com o curso. Thought you had me there. Arresto momentum. Expelliarmus. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Mano, eu arrebentei aqui a ponte. Revelio. Ok. Dinheiro. É guiar aquilo. Pá, fosse, tenho mesmo que ir vender merdas a Hogsmeade, eu não posso mesmo esquecer. Ok. Pode ser atento. Meus amigos, é agora a missão. What in Merlin's name? Dragons. Are those dragons? Eu vi esta quest já. Dá um verde de galos contra um cauda de chifre. Battle Royale. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. Okay. It makes sense now. And secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. Poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. Tá verde, bro, esse stream. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Tô fixe, Loki. Deve ser da tua net. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with them. Revelio. Oh, that's a brilliant idea. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we're... Drinkers, don't tell us. Before I find you. Oh, that warrants it. Coitado. Pois, mano, foda-se, tenho que procurar as guias slots. Tenho que vir às guias slots e mandar merdas abaixo. Tudo o que for azul. Pois é, o problema é que agora já estou cheio de merdas azuis. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que partir isto. Mas que não são azuis, vou deixar. One foot in front of the next and quiet as can be. Os dragões estão-se a passar ali, meu. Caralho. Revelio. Isto dá jeito. Aí, brother.
Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Hey, bro, what the fuck? Hey. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her on, shall we? Okay. Okay. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Okay. Hello, Hamura. Isto é sempre level unlocked. Estou fixe, Loki, e tu como é que estás, bro? Quer levar o... Ah, sim, mas... Ok, Dragon Egg. Alright, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Revelio. Okay. Oh wow. Oh shit. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Oh god. You've made a mistake. Descendo. Stop right. Resgate. What a slip. Stupid. That's all you are. Confringo. Defender. Bombarder. After a minute's dying, are we? Foda-se, mano. Arrest their momentum. Back foot. Descendo. Defender. Cabalso. Accio. Lumos. Arrest them. Levioso. Expelliarmus. Bombarder. Defender. Confringo. Glacius. Ah! Very well. Arrest their momentum. Crucible. Expelliarmus. Protego. Defender. Expelliarmus. Foda-se, mano. Quantos gajos é que estes gajos são? We're here to see this. Defender. We don't have time. We need to free her now before more show up. Accio. A Sara está-me a ligar. Que horas são? Ainda com caralho. Estou, amor. Estou. This may have been a bad idea. Já percebi. Espera aí, eu já me ligo. Espera aí, ligo já.
Pá, tenho que acabar isto rápido. Já nem percebi que horas eram. É bué da tarde. Aí é com caraças. Uau! Uau! This way. Muito fixe. Muito nice. Portanto, andámos a desbravar mato, foi isso? That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. Okay. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Okay. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Ok. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Ok, pronto. Terminamos a cena. Thank God. Jesus, mano, é bué da tarde. Eu nem tinha reparado que já era tão tarde, meu. Ok, vamos gravar e vamos embora daqui. Pronto, meus amigos, olha, desculpem, mas epá, eu já não percebi que já era bué da tarde. Ok, 17 horas de jogo. Vamos parar. Grande abraço, pá, vejo-vos a todos amanhã. Amanhã à hora do costume. Beijinhos, meus amigos. Grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau. Adiós.